Bien sûr, oui, la rapidité un petit peu شوية كاين différence entre la 4G et la 2G, surtout le téléchargement. La 4G c'est mieux que la 3G. وشنو كاين toujours كاين problème تاع الريزو كذا. Pour moi c'est mieux que la connexion تاع جو اسمه الكابل هذيك c'est mieux que la 3G ولا la 4G. شوية. Non, le contraire. Non, je préfère الخراخير خاطر par exemple عندي 2 ميجا في الدار وعندي لا 3G. راني نشوف نورمال لو ديفيرونس انتر لي دو. درت ميم لا 4G سي كيف سي تسمى كاين اميليوراسيون وي بيان سور. كاين دي غران ديفيرونس ما بيناتهم ما بين لا 3G و لا 2G. وي لا ديفيرونس راني قلت لك انا جي روماركي في تيليشارجمون في لي باج لا رابيديتي كي تفتح لا باج باغ اكزومبل سي با انا في يوتيوب ولا في جوجل ولا كي تدخل فيسبوك ولا تروماركي لو ديفيرونس انتر لي باج كاش يتفتحوا رابيدمون ايتو هذا ما كانش ميم لي تيليشارجمون تانيك لا رابيديتي ان تي بو سي ميور خير شويه. ميرسي صحيت. ميرسي افو ميرسي. بون على ال 3G وال 4G وال 4G بريس كيف خاصنا حاجه اكثر باش صوالحنا يكونوا ملاح ونشوفوا صوالحنا ونكونيكتو غايه وكاع. انا شفنا 3G وشفنا 4G زعما ما كاش حاجه ديفيرونس وما كاش زعما بريس. لا بريس كيف كاين تيليشارجي غير كيف ما كاش حاجه زعما ما كاش حاجه زعما ما على باليش انايا فيها رابيديتي فيها بريس سي باغي سي باغي. خاصنا حاجه جديده بلو رابيديتي بلوس كو سا. هذه هي اختي صح ما كاش مشكل. مليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان. كاليتي تاع 4G 3G تري موفيس بزاف. ها في زوج انا بور موا ما كاش اميليوراسيون. واه كيف مام حتى تاع ليلين مام تاع ليلين ناقصه بزاف. كيما 4G فيها عفسه مليحه يمدوا لك هذيك 2 جيجا الضربه الاولى تخدم غايه كي تكمل هذيك 2 جيجا سي بون صاي تبقى. وكاين واحد كيما كاين واحد البلايص ما فيهمش لي ريسون كيما انا متلمسان كاين واحد البلايص ما فيهمش لي ريسون. Oui, j'utilise la 4G beaucoup plus. Non, j'ai pas de problème. ما عنديش مشكل. فيديو انا جي سي تو يعني لا 3G ولا 4G لا 4G خير. وي بلا مزيان. مليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان. Oui, je vois le 4G mieux que le 3G pour le moment. Et merci pour le. Ça, ouais. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la 3G et la 4G. Maintenant, il faut différencier entre les deux options. D'abord, il faut dire une chose que d'abord, ce système, ce réseau est inaccessible sur pas mal de territoires, surtout au sud. Mais sur le point de vue différence et qualité, disons que la 4G, elle apporte un plus sur la 3G. La différence pour le moment, le lancement, c'est un début de lancement. Il n'y a pas une grande différence entre la 3G et la 4G. Le débit est pratiquement le même ici. Et la raison, c'est à cause de... C'est la RPT qui n'a pas libéré on est limité dans le débit. Mais je pense qu'à l'avenir, on verra personnellement, au niveau téléphonique, mobile, il n'y a pas de différence. Au niveau des ouvertures de pages web, au niveau... On ne voit pas tellement. Contrairement sur le poste, sur micro, là il y a une différence. Parce qu'on n'est pas en Wi-Fi, on est en connexion câble. Donc grosso modo, je ne suis pas satisfait de la 4G pour le moment.
Je ne vois, personnellement, non seulement je ne vois pas, on peut la voir légèrement au niveau de l'ouverture des pages. Au niveau du débit, on voit qu'il y a une rapidité, très légère rapidité. Mais au niveau des communications, parce qu'on utilise les réseaux sociaux, entre autres nous, ce qu'on utilise maintenant c'est les Viber, WhatsApp. Personnellement, je ne vois pas de différence, surtout dans l'envoi de vidéos et tout. Il y a toujours la même lenteur. C'est absolument la même chose, voilà. Le téléchargement et voilà, tout ce qui est téléchargement, on ne voit pas la différence. Puisque la durée d'un téléchargement entre 3G et 4G, j'ai fait même des tests, je ne vois pas la différence. Mais on espère qu'avec l'avenir, il y aura une amélioration. Contrairement à ce qui se passe à l'étranger où on voit vraiment la différence. Voilà.